Ayan po, nandito na yung mga bagong dating na halaman. Ibababa pa lang po. Ayan. Marami pong maliliit na locaria. Maraming hanging plants. Meron po tayong white angel, 60 pesos lang. White angel. Ayan. Marami po tayong mga bonsai. Ayan. Hindi, nabukulan eh. Nabukulan yan, dinadap ko yan. Ba't binukulan ka? Ha? Sino nagbukol? Ah. Oh, shit. Sino nagbukol? Ayan, marami din po tayong mga paso. Ay, papalawin kung sino nagbukol. Ayan, iba't ibang klase ng paso. Sino nagbukol? Ayan. Papalawin ito. Sumisinok eh. Ayan. Sumisinok. Pwede yung mga doon. Ayan, gumamela. Sinisinok mo to. Ano po yung mga gumamela. Ayan. Mami. Ano to? Doña Aurora. Doña Aurora. Yan, Doña Aurora po. Sino nagdilig? Si tatay. Nali. Ay, dinilig ko man lahat eh. Oo. Ikaw ang naghawak niyan. Po, gumamela pa. Marami po tayong gumamela ngayon. Yan, may mga lokarya na po. Maliliit. Nakakatumba na yan eh. Yan. Lokarya. Tinan mo, ari nakatumba na rin oh. Hindi yan bati. Lokarya. Ito po mga white pot. Ayaw ko dyan. Yan. Ito po mga white pot. Kaya nito, doon ka na sa loob. Yan. Ay, hindi ko yan. Yan, 60 pesos lang po. Hindi ko yan Yan. love. Ito pa po. Hindi ko yan love. Ito, yan. 60 pesos lang po. Nasilan yata yung Yan, may mga malalaki din po. ano, gasolina? Yan, malalaki. Yan. Sinisinok eh. 100 pesos po sa malalaki. Ano tubig? Yan. May iba't ibang kulay po niyan, di lang white. Daw sa pen. Yan. Ah, kalamansi. Bembokol. Yan, kalamansi. Meron po tayong santan na malaki. Yan, 250 po, santan na malaki. Marami pong bulaklak. Yan. Pislili na malaki, 150. Yan. Pisliling malaki, 150. Ito po, sensation. Sensation. Yan. Ito po, Lydium. Yan, Lydium. Yan. Ito po, panlamok. Battlegrass. Panlamok po yan. Battlegrass. Ito na po, mga bromelian. Meron yan eh. Malaki na nang nasa harapan. Yan, bromelian. Yan, bromelian po. Yan. Marami po tayong bromelian. Yan, ito pa po. Ito po available na cactus. Yung anak ko Cactus available. ah, yan nga, pambubong yan eh. Yan. Tumami. Pura. Baka pala yan.
Meron din po tayong mga rubber plant. Yan, maliit na rubber plant. Yan, maliit lang. Establish na siya. Yan. Dito tayo. Yan, poinsettia na maliit. 250. Yan. Maliit na poinsettia. Yan. Ito pa po. Dito po tayo sa kabila. Pakita ko po sa inyo yung iba pang halaman. Meron po tayong cosmos. Available color na lang po ay kulay orange. Yan na lang po available color ng cosmos. Meron din po tayong marigold na kulay yellow. Kaso puro buds pa lang po. Yan, pero yellow po yan. Yan, yellow. Ganyan po. Yellow. Ito tayo sa kabila. And ito pa po yung mga available na paso. Yan. Yung maliliit po. Yan. Yan po yung mga design niya. Yan. Ito po, may ibang kulay pa. Yan. Mga maliliit na pots. Yan. Ito po. Yan. Meron din po, marami po tayong available na pang insecticide. Yan. Pang spray sa mga insect. 20 pesos lang po. Yan. Yan. Marami din po tayong bamboo stick available. Yan, ganyan. Lucky bamboo. Yan. 80 pesos po. Yan. Marami po. Ito po, bacularis na nakapat. 100 pesos lang po. 100 pesos. Yes, ito po, money tree. Sa mga naghahanap po ng mga money tree braided dyan na chestnut, ito po. Yan. 250 nga lang po. 250 po. Money tree braided. Yan. Tapos meron din pong braided na bamboo. Yan. Braided bamboo. Ayan, poinsettia po na color pink. Yan, pink. Poinsettia na pink. Ayan. Meron pong ibang variety ng braided. Ito po. Yan. Ibang kulay. Braided din siya. Meron pa tayong mga false orchids. False orchids.
Meron din po tayong available na mga fertilizer. Like neto po. Ito po 10 pesos lang. Yan. 10 pesos lang po. Pampataba po ito. Abono po. Yan. Tapos ito naman po, fertilizer din, pampabulaklak naman po. Yan. Pampabulaklak po. Yan. So, yan. May malaki din po na poinsettia. Yan, yung malaking pula. Ito po 600, yung malaki. Ito pong maliit 250. Yan. Yan, 250 yan, 250. Yan, ito. Yan, 600 yan. Meron din po tayong black velvet. Black velvet. Pinstripe. Yan, meron din pong hanging pot. Ito po, yan. 120 pesos po yan. Ganyang hanging pot. Yan. May white din po na yan. Na hanging. Yan. Yan po yung color white. Yan. Pang-spray po. Sa... Ito pa po yung ibang klaseng design ng pot. Yan, ito. Yan. Silver. Yan. Ito pa. Meron pang bromeliad. Ouch, cactus. Tusok ako ng cactus. Yan, bromeliad. 250 po yung bromeliad. I give you one ambition. Yan. Ito po money tree. Yan, money tree. Money tree. May maliit po niyan. Tag, ano lang po. 300 po. Money tree. Ito rin po. Money tree din po siya. Kaso ficus. Ito ficus. Money tree. Tiplan. Yan, tiplan. Hello, pukaros ng bata ka. Yan. Baka tapos na sila magbaba. Yan. Marami pong enjoy photos. Yan. Enjoy photos. Enjoy photos. Yan.
Violet, nag-iisa. Monstera. Meron po tayong Clover Ivy. Ito. Clover Ivy. Dali ng bukas. Salin na ito. Oo. Ito po ang Clover Ivy. Kailangan hindi may Daddy, ano to? plastic. Ano? Coca-Cola. 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 Ah, meron pong Gata Cola. Kailangan yan may plastic. Yan, ayan po yung Gata Cola. Ang cute. Hawakan. Eto. Ano yan yung... Ito po, bamboo. Bamboo, small bamboo. Yan, bamboo. Meron pong Monstera na maliit. Yan, Monstera Deliciosa. Monstera Deliciosa. Monstera. 250 lang po, Monstera. 250 lang yan? 250. 350. Yan. Ito po, small panda kaki. Yan. Pandakaki, 25. Small panda kaki. You should know. Oh. Yan, maliliit na panda kaki. Yan. Pandan to na, Dad. Oh, may pandan din po. Oh, pandan. Malakas na yan, Day. Yan, santan cherry. Yan, meron po tayong santan cherry. Yan, santan cherry. San Francisco. Oh, marami po tayong San Francisco. Yan. San Francisco. California. Ito. Variegated na 5 fingers. Yan, 5 fingers. Oh, marami din pong siling violet. Yan, siling violet. Yan. Siling labuyo yan. Ready? Labuyo. Oh, meron din pong siling labuyo. Oh, ito. Ito ba yung lemon pine tree? Lemon pine. Oh, meron na pong lemon pine tree. Lemon pine tree. Yan, lemon pine. Oh, marami pong mayana. Sabi nila yung ating tricycle. Ano yan yung tricycle ah? Wala eh. Hindi ko naman kinuha yung tricycle. Wala dyan eh. Ayun yung tricycle. Oh, mayana. Bakit? Palmera naman. Gagamitin naman sana namin po. Palmera Bakit dad. hindi rin nakita ni po? Ang alin? Oh, marami Yung na pong tricycle? Snow White. Yung susi, ang hindi nyo makikita. Ayun. Oh, Snow Dahil nandun White. ko sa sasakyan. Kaya Ewan pa. ko sinong naglagay sa sasakyan ng susi. Dito nakuha sa flooring eh. Anastasia. Nung nagkamada ng halaman. Ay, di silang nagamit Ito po, Anastasia. Sila ang nagano yan eh.
Yan, Anastasia. Tricycle eh. Sa paghahakot ng... Anastasia. Paghahakot ng ano tag doon. Palmera, Dad. Hindi, itong... Ayun, yung Palmera, binidyo mo sana yung Palmera malaki. Yung binabago yun? Palmera malaki. Anahaw ba to? Wow. Ito po, may anahaw din po. Yan. Anahaw. Yan, anahaw. Anahaw. Palmerang malaki. Wow. Ito laki. Yan, palmerang malaki. Yan. Meron din pong maliliit na ano, palmera. May hanging mayana din po. Hindi bibinta. Hindi ba? Paano yan? Yan for sale yan. Not for sale daw. Walang rose be? Wala.